হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার এমডি বুটিক। এমডি বুটিকে আপনাদের প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নতুন কিছু আইটেম নিয়ে, নতুন সামান নিয়ে আবার চলে এসেছি। তো প্রতিবারের ন্যায় এবারেও কিছু নতুন কিছু দেখাবো, যেগুলো থাকবে আপনার অর্গানজার উপরে। নতুনত্ব কিছু ডিজাইন আপনাদেরকে দেখাবো। তো বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে সরাসরি ডিজাইনে চলে আসছি। এটা হচ্ছে অর্গানজার উপরে থাকছে এরকম আঁচলটুকু কুচি, একদম অল ওভার সেম মোটিভ। এইভাবেই কিন্তু কাজটা যাবে, পুরো শাড়িটা কিন্তু এইভাবে যাবে, একদম পুরো অল ওভার সেম মোটিভে কাজ যাবে। আঁচলটুকু যে সেম মোটিভ, সেম ওয়েতে কাজ যাবে, ঠিক আছে। এইভাবে পুরো শাড়িতে কাজ যাবে অল ওভার উইথ বিপি। এরকম পার্সি আসবে অর্গানজার উপরে, स्टिचर काज, सुतोर काज, आंचल टू कुछ सेम मोटिव सेम वे में काम आएगा। और ऐसा करके स्क्लबिंग आएगा, ठीक है। साइड में ऐसा करके स्क्लबिंग आएगा पूरा, এরকম পুরো সুতোর কাজ আছে, একদম আঁচল থেকে কুচি সেম মোটিভ সেম ওয়েতে কাজ যাবে। ভিতরে এরকম বুটি আসবে আর এরকম নগজ বেল হয়ে কিন্তু কাজ যাবে উইথ বিপি। বিপিতে থাকবে স্কলাবিং, থাকবে পুরো শাড়িটা জুড়ে কিন্তু এইভাবে কাজ থাকবে। এটা থাকছে কিন্তু অর্গানজার উপরে কাজটা থাকবে। অর্গানজার উপরে কাজ থাকবে। এর কয়েকটা কালার অপশন আছে, আমি কালার অপশনগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে নেব। তার আগে বলে নিই, যে ডিজাইনগুলো আপনারা আমাদের এখানে দেখেন সমস্ত আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশন, আমাদের নিজেদের হোমমেড প্রোডাক্ট। আমরা নিজেরা তৈরি করি, নিজেরাই होलसेलिंग करी। तो आप लोग को कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी ज़रूरत है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते बेझिझक की, ठीक है। तो कोई भी इंक्वायरी है, बुटीक आइटम के लिए लेकर आप लोग काम करते हो तो एक बार कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। ये रहा आज का ऑर्गेन्जा के ऊपर पर्शी वर्क का मोटिव का लाइट वेट डिजाइन, जो लोग पसंद करते हैं तो उसके लिए बहुत फेवरेट कलेक्शन होगा ये। तो इसका कुछ कलर ऑप्शन है, मैं कलर ऑप्शन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये ऐसा करके पूरा कलर ऑप्शन आएगा, पूरा ऐसा करके पूरा आएगा। ये मस्टर्ड येलो कलर के ऊपर है ये। जो आप लोग को कोई भी इंक्वायरी है, आप लोग बुटीक आइटम लेकर काम करते हो तो एक बार जरूरत करिए, कॉन्टैक्ट करिए। तो आप लोग को कोई भी इंक्वायरी है तो मैं जो आपको गाइडलाइन होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। अलग अलग कलर में आएगा ये, अलग अलग मटेरियल सेम रहेगा, अलग अलग कलर के ऊपर आएगा, ठीक है। बहुत सारे कलर होते हैं, आप लोग आपके हिसाब से कंपोज करना चाहते हो तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कलर आएगा। ये रेड के ऊपर है, रेड के ऊपर येलो की कम्युनिकेशन। जो लोग लाइट वेट डिज़ाइन पसंद करते हो तो उसके लिए तो फेवरेट होगा ही होगा, ठीक है। और बहुत लाइट वेट डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है। जो लोग हेवी वर्क नहीं चाहते हो तो उसके लिए फेवरेट है, ठीक है। ऑर्गेन्जा को बहुत सॉफ्टनेस है, पूरा सॉफ्ट कपड़ा के ऊपर ऑर्गेन्जा मटेरियल के ऊपर रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ओपन करने के टाइम आप लोग पता चल ही रहा होगा आप लोग का कि कितना सॉफ्टनेस है। देख लीजिए, इतना सॉफ्टनेस आएगा कपड़ा, पूरा सॉफ्टनेस आएगा, ठीक है। ये व्हाइट कलर के ऊपर है। तो कोई भी मैं रेंज नहीं बताऊंगी होलसेल के लिए। तो आप लोग होलसेल चाहते हो तो ऑब्वियसली कांटेक्ट करिए मेरे दिए हुए नंबर पर। मेरे नंबर है 8777610584 और 9062353167। ये दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा मटेरियल एमॉफ कलर के ऊपर है, देख लीजिए। पूरा एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, लाइट वेट डिज़ाइन है। तो एक बार आप लोग देख सकते हो और वीडियो कॉल के थ्रू भी बाई कर सकते हो। आप लोग जो लोग आ नहीं सकते हो, बाहर से देख रहे हैं तो वो लोग वीडियो कॉल के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। और जो लोग आना पॉसिबल है ऑब्वियसली एक बार आइए, देखिए, पसंद आएगा तो बेहतर है, नहीं आएगा तो और भी बेहतर है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कितना তার মানে লাইট ওয়েট ডিজাইন, কতটা সুন্দর কাজ এবং কতটা ফিনিশিং এর সাথে কাজটা আছে আপনারা ধারণা করতে পারছেন। আমি কিন্তু একদম ক্লোজলি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কোনো রকম ফাঁকি ঝুঁকি মারা কাজ নেই। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু মাধুর্যপূর্ণ সম্পূর্ণ শাড়ি এবং প্রত্যেকটা কালারফুল কিন্তু একদম হাটকে কালার আছে। আপনারা লাইট ওয়েট যারা পছন্দ করেন অবশ্যই এটা তো আপনাদের নিতেই হবে, এরকম একটা বিষয়। যারা লাইট ওয়েট ডিজাইন নিয়ে কাজ করেন, হেভি ওয়ার্ক চান না, তাদের জন্য কিন্তু ভীষণ একটা সুন্দর ডিজাইন হতে যাচ্ছে এটা, ঠিক আছে। একদম হালকা ডিজাইনের উপরে একদম পুরো অল বডি এইভাবে কাজ করা থাকবে। পাড়ের এরকম স্ক্লবিং এ হাতায় কাজ আসবে। আপনারা যদি ফ্লোয়ারও চান ফ্লোয়ারও হতে পারে, কিন্তু যেহেতু অর্গানজার উপরে তো লাইট ওয়েট ডিজাইন, ওই জন্য স্ক্লবিং দেওয়া এটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলটা লাগে। যদি ফুল দিলেও যদি চান ফুল দেওয়া যাবে, যেভাবে চাইবেন আপনারা সেইভাবে করে দেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই। সেক্ষেত্রে যে কালারের উপর চাইবেন সেই কালারের উপরে করে দেওয়া যাবে। প্রত্যেকটা কালার কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এই যে এটা আছে রয়্যাল ব্লুর উপরে কিন্তু আছে, নেভি ব্লুর উপরে আছে। পুরো শাড়িটা এইভাবে কিন্তু কাজ থাকবে, দেখে নিন। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু আমি আপনাদেরকে একদম ক্লোজলি দেখিয়ে দিলাম। এগুলো লাইট ওয়েট ডিজাইন, একদম অর্গানজার উপরে থাকছে নতুন ডিজাইন। তো আপনারা যারা বুটিক আইটেম নিয়ে কাজ করেন অবশ্যই আমাদের সাথে একবার হলেও কন্ট্যাক্ট করুন। যে কোনো আইটেম, যে কোনো ডিজাইন, হ্যান্ড স্টিচের কাজ বা মেশিনের কাজ, পার্সি ওয়ার্ক, অ্যাপ্লিকের ওয়ার্ক, যত ধরনের কাজ আছে আপনারা কিন্তু আমার এখানে পেয়ে যাবেন। আমাদের নিজস্ব হোমমেড প্রোডাক্ট আমরা নিজেরা তৈরি করি, নিজেরাই হোলসেলিং করি। এমন নয় যে কোথাও উঠিয়ে বিজনেস করি। তো অবশ্যই আপনারা একবার হলেও যোগাযোগ করুন, ঠিক আছে। একদম মাধুর্যপূর্ণ, একদম ফিনিশিং এর সাথে কাজ পাবেন, এটুকু আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারি। তো পরের আইটেমে চলে যাব। এটা থাকছে আজকের 1 নম্বর ডিজাইন। পরের ডিজাইনে চলে যাব। এটা থাকছে কিন্তু আরেকটা ডিজাইন, দেখে নিন। এটাও কিন্তু একদম ব্লুর উপরে থাকবে,
ব্লুর উপরে থাকবে পুরো শাড়িটা, কিন্তু ऑर्गेन्जा के ऊपर रहेगा पूरा साड़ी। देख लीजिए डार्क मोटिव पे होगा, ऐसा करके पूरा साड़ी। कितना फिनिशिंग नीट एंड क्लीन काम है, आप लोग देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन हम लोग को काम होता है। बहुत अगर शेप देने से हो जाता है तो बहुत सारे डिज़ाइन होगा, लेकिन फिनिशिंग के साथ काम मिलना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग मानकर चलिए, हमारा इधर फिनिशिंग के साथ और जहाँ जो चीज़ ज़रूरत है वही चीज़ में हम लोग यूज़ करते हो, तो फिनिशिंग के साथ आप लोग को काम मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और आप लोग जो आ सकते हैं आकर हाथ में लेकर फील करके ले सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं आ सकते वीडियो कॉल के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग होलसेलिंग करते हैं, बुटीक आइटम की बेस के ऊपर काम करते हैं। तो आप लोग को कोई भी इंक्वायरी है बुटीक आइटम के लेकर आप लोग बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करिए। रॉयल ब्लू के ऊपर है, पार्शी वर्क का काम है, ऑर्गेन्जा के ऊपर रहेगा विद ब्लाउज के साथ। पूरा अंदर में ऐसा छोटा छोटा लोटस का मोटिव आएगा, और पूरा ऐसा करके पूरा साड़ी आएगा, पूरा साड़ी ऐसा करके आएगा पूरा साड़ी। इसका और कुछ भी कलर है मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। एक एक कलर, एक से बढ़कर एक कलर है, देख लीजिए, एक से बढ़कर एक कलर है, ठीक है। खोलते हैं, एक से बढ़कर एक कलर है। नेक्स्ट था कोई बोलो, था कोई। नेक्स्ट ये आएगा रेड के ऊपर, देख लीजिए, खोलो बस खोलो, ऐसा करके आएगा पूरा, ऐसा करके आएगा पूरा साड़ी। देख लीजिए ये कलर है येलो के ऊपर, मैचिंग के साथ ऑसम मैचिंग है। मैचिंग अगर शाड़ी होना ही तो सब कुछ हो जाता है, मैचिंग भी उसके ऊपर जचना चाहिए। ম্যাচিংটা দেওয়াটা খুবই তার মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন কালারের উপরে কোনটা ফুটবে এটাও কিন্তু একটা খুব একটা বড় হেডেকের কাজ। তো এখানে যে কটা শাড়ি দেখছেন কিন্তু প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু একদম নিখুঁত পরিমাণ কাজ, এবং প্রত্যেকটা শাড়িতে কিন্তু কালার ম্যাচিংটা খুব সুন্দরভাবে উঠেছে। তো এইভাবেই আমাদের এখানে কাজ হয়। আমরা প্রত্যেকটা কাজ করার আগে খুব ভাবনা চিন্তা করেই কাজটা করি, যাতে আপনাদের চোখে নজরে ভালো লাগে জিনিসগুলো, আর আপনারা সেইভাবে বাইরের সাথে ডিলিং করতে পারেন। তো এই জন্যই আপনাদেরকে বলছি, যদি আপনারা বুটিক আইটেম নিয়ে কাজ করেন অবশ্যই আমার সাথে একবার কন্ট্যাক্ট করুন। যত ধরনের কাজ হয় বুটিকের সব কিন্তু আমাদের এখানে পাবেন, আর আমরা কিন্তু নিজস্ব হোমমেড প্রোডাক্ট। তো একবার হলেও আপনারা কন্ট্যাক্ট করুন, শিওর একদম জেনুইন জিনিস পাবেন, এটুকু বলতে পারি। যেটা আপনাকে বলে দেবো সেটাই পাবেন, এমন নয় যে দেখালাম পাবেন এক, এরকম আমি দেখে থাকি, প্রচুর হয়। হ্যাঁ, অনলাইনের যুগে প্রচুর হয়, এক দেখায় এক পায়। তো সেদিক দিয়ে একদম নিশ্চিন্তায় থাকবেন, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু মাধুর্যপূর্ণ, এবং যেমনটা দেখছেন তেমনটাই পাবেন। আপনারা এসেও নিতে পারেন বা ভিডিও কলের থ্রুতেও দেখতে পারেন। जो लोग बाहर से देख रहा है आ नहीं सकते, वो लोग वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हैं। और एक एक साड़ी, एक से बढ़कर एक साड़ी होगा। बुटीक आइटम के लेकर आप लोग काम करते हो तो एक बार कॉन्टैक्ट करिए जरूर, ठीक है। इसका देख लीजिए ये 6 कलर आएगा, आप लोग को हिसाब से भी कंपोज कर सकते हो, लेकिन ये 6 कलर है, ठीक है। देख लीजिए पूरा साड़ी ऐसा करके आएगा, पूरा साड़ी, पूरा साड़ी ऐसा करके आएगा। ऑल ओवर सेम मोटिव पे कम आएगा। नेक्स्ट साड़ी पे चला जाएंगे। এইগুলো থাকছে কিন্তু ডিফারেন্ট আর একটা ডিজাইনে অর্গানজার উপরে নানান রকম আপনার ফুল এবং পাতা দিয়ে ভরাট কাজ আছে। নগজ বেল হয়ে কাজটা যাবে। ऑल ओवर सेम मोटिव का काम रहेगा। आंचल टुकु जी सेम हो, सेम मोटिव पे काम रहेगा। डिफरेंट कलर के ऊपर रहेगा। अगर आप लोग की कोई इंक्वायरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते। और हम लोग होलसेलिंग करते, खुद का प्रोडक्शन है, खुद तैयार करते, खुद ही होलसेलिंग करते। तो बेझिझक के कोई भी इंक्वायरी है, आप लोग बुटीक आइटम लेकर काम करते हो तो एक बार कॉन्टैक्ट करिए ज़रूर। आप लोग कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी जानने की इच्छा है तो आप लोग ऑब्वियसली कांटेक्ट करें मेरे दिए हुए नंबर पर। हम लोग का होलसेलिंग है, आप खुद ही तैयार करते, खुद ही होलसेलिंग करते। तो आप लोग बेफिक्र रहकर एक बार कांटेक्ट करिए अगर बुटीक आइटम लेकर बिजनेस करते हो तो। आज के लिए वीडियो यही एंड करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।